Hello NNC viewers kan evening la first korusile Myanmar de jakhali ekta beshi dangor earthquake 7.7 magnitude laina beshi destruction ani dishe etude manu mora du shili da khobor jani pai thala hisabte 1000 par huji shinega koi ase Myanmar laga ruling janta han ba kwala hisabte exactly 1002 manu muri shinega koi ase muidu report recording kora takte aru bi koi ase ki beshi manu ita bi missing ase aru bi te tol du shile 2000 plus bi ho parina koi thege ase और जखम हमानन भी 2376 आसे इतक तिना उन कोयासे म्यांमार दे इनिगा इमान दंगर कोइ किनिगा आइसे गुले रिपोर्ट लाई सब तिना कोयासे कि म्यांमार दुसले एकता सजेंग फॉल क्वा इतु दे गिरिना कोयासे चुन अपने ते मैप ते सायसे नॉर्थ प्रा साउथ डायरेक्शन एकता रेड लाइन दिखेसे इतु दुसले अर्थक्वेक बिशी आइवला एकता जगह सिना कोयासे चुनदुरे म्यांमार दे रिकॉर्ड पि साइसे गुले हिस्ट्री दे 1930 रा 1956 ला माजुदे एटलीस्ट 7.0 above magnitude लगा 6टा earthquakes record हुइसिना को ऐसे मतलब आइसिना को ऐसे और अपने स्क्रीन दे जुंदो ऑरेंज कलर लगा राउंड राउंड दिखे से इधर इशलेनी का जगह नसे को ऐसे जुंदो जगह दे 1900 साल पिछे दे 6 and above magnitude ला earthquake आइसिना को ऐसे इधर महान नागालैंड ना सही शुगले दो एक बार दो बार आइसे को को पड़े और मणिपुर दो इशले दो बिशी बार आहला दिखी पाए से चलो इतु दे जाय ना थे वो इता टॉपिक तो इशले म्यांमार ला पड़े से तो अपने ने यते म्यांमार दे जुंदो एपिसेंटर थाइसे सबसे डाঙर earthquake गाला इतु इशले मंडले ओसरे थाइसे जुंदो अपने ने सबसे डाঙर लाल कलर वा दिखे से और इतुला नेक्स्ट तो इशले 6.4 magnitude आफ्टर शॉक ला earthquake थाइसे इतु बिशिरा पड़े जुंदो सासी इतु इशले 4 and above ला magnitude ला earthquake सन थाइसे जुंदो आफ्टर शॉक्स के मान जानी थे इतिया यदि पूरा जियोफिजिसिस्ट का कम्युनिटी देखता डाঙर सवाल उठी था दुसले इतु earthquake ला एपिसेंटर दुसले म्यांमार लगा मंडले ओसरे थाइसे होलिबी तादे ब्रा जुंदो इम्पैक्ट थाइसे इदु 600 माइल्स दूर दे थाईलैंड लगा बैंकॉक ते इदु जुंदो तादे डिस्ट्रक्शन अनि दिसे बिल्डिंग खान गेराई दिसे इदु किनिगा होइसे तान इदु बुझु ना परना असना को ऐसे किले गोले इमान दूर আছে আৰু इमान दूर दे दु इदु लाइन जुंदो फॉल्ट लाइन আছে इदु बि कनेक्ट নহয় इदु रे किनिया कोना म्यांमार दे इदु अर्थक्वेक प्रा बैंकॉक ला तादे बिल्डिंग खान गेराई दिसे डिस्ट्रक्शन अनि से गने तान बुझु ना परना इदु लगा पड़े तान पूरा कम्युनिटी दिसले इदु दे माथा लगाय असना को ऐसे कुमार बादु इशले कोय আছে कि इतु इशले तिता पॉसिबल আছে जितिया इतु बिल्डिंग तो एकदम कमजोरी থাকিছে इकु अर्थक्वेक प्रोन लगा प्रोटेक्शन दिना बनाई था নাই इनका हो पारे को ऐसे होलबी मन ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना दुसले अर्थक्वेक प्रोन ला प्रोटेक्शन ना दिने किनिगा बनाऊ इनि तुला पड़े सवाल उठी আছে तो इमान दूर दे इनका इंपैक्ट करना बिल्डिंग खान भांगाई दिया डिस्ट्रक्शन ना ताहन इतु बुझो ना परा हुजिसिना को ऐसे की गाड़े गुसले तो फॉल्ट लाइन भी कनेक्ट নহয় और म्यांमार बा थाईलैंड दुसले बेसी दूर আছে इधर लेटेस्ट अपडेट लाई सबते जेसुले आजिला दिन दिबि आरो 11:53 am 59 seconds ते आरो एकता आफ्टर शॉक 4.3 मैग्नीट्यूड ला म्यांमार आइसिना को ऐसे इदुवा की डैमेज आनिसि तुरुसले जानु पारनाय हुलबिनगा आफ्टर शॉक्स आरो आजिला दिन दिबि 24 आवर्स पिछि दिबि या 24 आवर्स लगा निसिना टाइम दे आरो आइ थाला दिखि আছে इतिया पूरा दुनिया ला कंट्रीज खान दुसले म्यांमार गे मदद दिया दिता लागि जिसिना को ऐसे इंडिया रा बेसी सामान खान म्यांमार दे पठाई दिसिना को ऐसे टेंट्स खान निसिना स्लीपिंग बैग्स निसिना ब्लैंकेट्स रेडी टू ईट मील्स वाटर प्यूरिफायर्स हाइजीन किट्स सोलर लैम्प्स जनरेटर सेट्स खान आरो मेडिकल किट्स खान इक्विपमेंट्स खान आरो दवाई खान इतन पूरा बेसी पठाई दिसिना को ऐसे इदे म्यांमार दे की डिस्ट्रक्शन आनिसे इदु अर्थक्वेक हाब्रा ताला की इंफ्रास्ट्रक्चर बिया करिसे इतन सब ने साउ परे আছে रास्ता खान पूरा भांगाई दिसे बेसी घर खान गेराई दिसे पूरा कम्युनिकेशन दुसले रखाई दिसिना को ऐसे और बेसी मानु तादे इता दुख पाइ थाকি आसिना को ऐसे मान रिक्वेस्ट क्रोस ऑफ फैमिली मेंबर्स खान गे मान पैसा और मदद को ना पारसिलबि प्रार्थना रा मदद को दुले गाने द फर्स्ट सबके चेनाई दिएसे राशिया यूक्रेन वार ला पडिसले ताइ रिजन दुसले ताबि कुत्ता बिली निसना ही झगड़ा घुरी थाকি আছে राशिया बारो कोय আছে कि यूक्रेन बा तान लदिना 30 डेज लगा सीजफायर डील साइन गर्न थाकिसुलबि कि एकजन ला एनर्जी साइट्स खान अटैक ना क्रुबो गने थाकिसुलबि यूक्रेन बारो राशिया ला सुजा गजा देखता केस मीटिंग स्टेशन मारिना डिस्ट्रॉय गरिसिना को আছে हलिबि टु क्लेम दुसले यूक्रेन ना साइड पर रिजेक्ट करे আছে कोय আছে कि निका ताहान बाइ को अटैक करनाय गना हलिबि ते राशिया बा दुसले कोय আছে कि यूक्रेन बाइ टु अटैक करिसे गना यूक्रेन का नेरिकता बिया खबर आई था दुसले यूएस का साइड प्राय तुरिसले जो बाइडेन प्रेसिडेंट था तंदे यूक्रेन गे किमान मदद करिसले तुरिसले मिलिटरी एड दिना $66 बिलियन लगा राशिया यूक्रेन वारते यूक्रेन पर राशिया रो फाइट कुले गाने इदु सब मदद तुइसले इतिया यूएस पर वापस मांगी आसिना को ऐसे इदु इसले डोनाल्ड ट्रम्प ला एडमिनिस्ट्रेशन बा दुसले इदु लोन हिसाबते सावले गाने को ऐसे किसे चुंदुरे जेलेंस्की रा को ऐसे कि मान इतु दुसले एकता मदद थागिसे और इदु इसले लोन हिसाबते नासावो मान दुसले इदु ना तेरा होइना को ऐसे किसे इदु किनिया जानि पाइसे गुले इता यूएस खान रे थान जुन मिनरल डील साइन करसे चुंदुरे यूएस खान दुसले यूक्रेन दे थान की घुंडी बिसारी उलाइना मिनरल्स खान ताहान लो पारे 50% तुइसले ताहान ला होबला আছে ताहान लगा टोटल वर्थ $500 बिलियन ना पुंछा तक
ইটো ডিল দে ইটো এগ্ৰিমেণ্ট দে ইটো কণ্ডিশ্যনছ খান দিছিলে দিন আছিনা কৈ আছে কি কিমান মদত কৰিছে ইউএছ লা সাইড পৰা ইটো দিছিলে লোন হিচাপতে লবি আৰু ইটো দিছিলে আপনি জি হলিবি ৰিপে গলাই হইনা মতলব দিছিলে মিনাৰেল ঘন্ডা দেবৰাহি আৰু ওলাই লব নগলা হিচাপতে ইটো দে টোটাল দে চাইছে গলে $120 বিলিয়ন পি হ'ব পাৰি না কৈ আছে ইটো লগা পৰে এগ্ৰিমেণ্ট দি নগাবি লিখিনা আছে গৈছে কি ইউএছ খান ব্ৰা ইউক্ৰেইন গে স্পেশাল ফান্ড দিয়া লা হিচাপতে ইউএছ খান তাহান লাগিছে গলে ইউক্ৰেইন লগা অয়েল গ্যাস মেটাল আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দে কন্ট্ৰোল বি লৈ লব পাৰি নগা কৈ আছে US President Donald Trump দুইছিলে আৰু ইৰাণ গে ওয়াৰ্নিং দি কৈ আছে কি যদি তাহান ইৰাণ দুইছিলে US লদে নিউক্লিয়াৰ লগা পৰে কথা কৰনা গিছিলে বেছি বিয়া চিজ দুইছিলে ইৰাণ লদে হবই না কৈ আছে তাই দুইছিলে তাকত দেখাই না ইয়া তান কমজোৰ আছে কোৱা নহয় হলিবি তাহান ইটো কথা কৰি না ইটো সলভ কৰিলে ভাল হইনগা তাইবৰা কৈ আছে তাইলা প্ৰেফাৰেন্স দুইছিলে ইটো তাহান মিলিনা কথা কৰিনা সলিউশন উলাদুহি হবইনগা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প দুইছিলে কৈ আছে বেশি মানুহ খান ইন্ডিয়া দে ইনকা বিলিভ কৰে কি সোলার ইক্লিপস টা টাইম দে প্ৰেগনেন্ট মাকি খান দুইছিলে ইটো সোলার ইক্লিপস দুইছিলে নাসা বলাই গনা কি কাৰণে কৈছিলে ইটো সোলার ইক্লিপস হতান একদম হার্মফুল আল্ট্রাভায়োলেট ৰেডিয়েশন দুইছিলে এক্সেসিভ হিট লদে আহে গনা চুন্দুৰ ইটো প্ৰেগনেন্ট মাকি কে লাইছিলে বাচ্চা কাৰণে ঠিক নাই গনে নিগা মানুহত বিশ্বাস কৰি থাকে হলিবি তিনিয়া কৈ আছে কি প্ৰেগনেন্ট মাকি খান সোলার ইক্লিপস চাবলে একো প্ৰব্লেম নাই না কৈ আছে হলিবি তান খালি তানা সুকু ড্যামেজ নহলে কাৰণে সোলার গ্লাसेस চলাবলৈ না কৈ আছে 2025 लगा फर्स्ट सोलर इक्लिप्स तो इसलिए आजिला दिन दे होले ऐसे होलीवी तो इसलिए सैडली महान इंडिया देवरा ना दिखे हुए नेगा कैसे फैशन शो कुछ गुले एकदम पतला पतला मोटा माकी खान मॉडलर्स खान ब्रा डिजाइनर ड्रेसेस खान लगाइना तान रेम वॉक क्राला दिखी जागे इतुरे शंघाई दे फैशन वीक जुन दुइशे तादे खाली ना मॉडलर्स खान मानु खान ब्रा इनका फैशन शो ग्राउंड हुइना तादे ह्यूमैनॉइड रोबोट और रोबोटिक डॉग इतु दिसले रोबोट लगा मानु और रोबोट ला कुत्ता इतु भी कॉस्ट्यूम लगाई दिना तान भी मानु निशना इनका रैम वॉक करा लगा दिखिसिना কৈ আছে इतु वीडियो दिसले त्या बेसी भाइरल हुई থাকে আছে और मानु खान ब्रा इतु ही महान मानु लगा फ्यूचर्स কৈ থাকে আছে कि आगे जाइना दिसले इवन मॉडलर्स खान भी रोबोट्स खान होबो निगा কৈ থাকে আছে First May 2025 pra apni jodi ATM dewa paisa withdraw kori asugule itia duisile itu transaction charge duisile uthi asina koi ase Reserve Bank of India ra itu approve korisina koi ase ki itia ra bank khan duisile per transaction 23 rupees charge ko parboina itu duisile mahan sob manu mahala paisa ATM ra ulatan de nijor bank pra asugule every month 5 times free pai thake itu duisile apni paisa ulala hubi ya balance check wala hubi aur dusra bank laga ATM ra ulai asugule मेट्रो सिटीज खान दिसले 3 बार फ्री থাকে নন মেট্রো সিটিজ খান দিসলে 5 বাৰ ফ্রি থাকে এটো বি ব্যালেন্স ওলালা হবি ব্যালেন্স চেক কৰালা হবি এতুৰি ইতিয়া জুনদু ফ্রি ইউসেজ 5 বাৰ লাইটো খতম কৰি আপিছিলে মান পইচা উইথড্ৰ কৰাতন দি জুনদু পাৰ ট্ৰানজেকশন 21 रुपीस কাটি আছে ইতুৰিসলে 23 रुपीस কাটি হইনা কৈ আছে সিম্পলি কৈছে গুলে আপনি বাৰ পইচা ওলাবলে আসলে দিলা বদলি দিছিলে ব্যাংক তি জানে সিধা একবারে উলাই লই লাভ আছে নিগা কৈ আছে মিজোরাম দে গাউরি খান দে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার উলাইনা ইতিয়া গাউরি বেশি মরি আসিনা কৈ আছে যা কালি মার্চ 28 লা দিন দিবি এক দিন দে 62 গাউরি মরিছিনা কৈ আছে আর মার্চ 20 পিছবা ইতারাকতে তাদে 462 গাউরি মরিছিনা কৈ আছে তালা স্টেট অ্যানিমাল হাজবেন্ডারি এন্ড ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট লা সাইড প্রা কোয়ালা হিসাবতে ইদু আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার দুইছিলে তাহলা এটলিস্ট 13 কলোনিজ আর ভিলেজেস খান দে এফেক্ট করিনা আসিনা কৈ আছে দুইটা ডিস্ট্রিক্টস দে এদুৰি লংপ্লাই ডিস্ট্রিক্ট দুইছিলে সবসে ওয়ার্স্ট হিট আসিনা কৈ আছে তাদে 54 গাউরি দুইছিলে নিগা একদিন দে মৰি ৰিপৰ্ট হৈছিনা কৈ আছে এদু সাল 2025 দুইছিলে বেছি গৰম হয়না কৈ থাকি আছে ইতু লগা পৰে ইতিয়া মাৰ্চ মাহিনা দেহি মহান গৰম দুইছিলে দেখি যাইছে এদুৰি ইতিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ পাওয়ার নাগাল্যান্ড ব্ৰা খবৰ কৰালা হিচাপতে কোহিমা ট্রান্সমিশন লাইন দে জঙ্গল কাটা কাটি আৰু মেইনটেনেন্স তান কাম কৰিবলৈ আসিনা কৈ আছে এদুৰি ছিলে এপ্ৰিল 1 ব্ৰা লুইনা মে 2 তাক যাবইনা কৈ আছে ইতুৰে থানবা কৈ আছে কি ফ্ৰিকুৱেন্ট পাৱাৰ ডিস্ট্ৰাপশনছ দুইছিলে ডেইলি দিখিবইনা কৈ আছে ইতুৰে কুমা এৰিয়াস খান দিছিলে দু ফুজুৰ 8 বজিবা লাইট যাই যা शाम 3 बजे तक लाइट ना थाइबोना কৈ আছে ইতুৰে মৰম ব্ৰা কনজিউমার্স খান গে কোঅপারেট কৰিবিনা কৈ আছে ইতু টেম্পৰাৰী হবইনা কৈ আছে তালা সাইড প্ৰা আৰু ইতু দিছিলে আলাগ আলাগ দিন দে আলাগ আলাগ জাগান ইম্প্যাক্ট কৰিনা কৈ আছে এতে ডেটস খান আপনি চাইলো পারে কি কি জাগা ইম্প্যাক্ট হবছিলে সাইনিস পান্দাৰী বাগটি মেৰাপানী কেফ্ৰি টেনসাং মিলুৰি फेक डिस्ट्रिक्ट इतोन दुइसले इतु पावर लाइन इनगा शटडाउन करातन दे काम चुली थातन दे इफेक्ट होबले सिनगा क्वेसे नागालैंड गवर्नमेंट ब्रा 27th मार्च ला दिन दे स्टेट ला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई पैटन ब्रा लीड करी नागालैंड सेक्रेटरीट दे सरप्राइज इंस्पेक्शन जालगा इतु दे अलग अलग डिपार्टमेंट्स खन दे एम्प्लॉइज खन विदाउट प्रॉपर लीव अप्रूवल थान एब्सेंट थागा इतु स्टाफ खन लगा पड़े ताला सैलरी विथहोल्ड कुडुले गाने ऑर्डर दी दिसिना क्वेसे रिपोर्ट जानी पाई थाला हिसाब दे इतु दिन सरप्राइज चेकिंग करातन दे
22 officers or staff members khan dushile tahan alag alag departments khan ba tahan laga duty de pa naina ko ase etu dushil tahan authorization na thagina absent thagishina ko ase aru eta state laga no work no pay policy lai sabte tahan la salary dushile withheld kurule sna ko ase etu laga pore employees khan ge tahan ge kushi ko ase immediately duty join kurbi aru tahan laga explanation dushile submit kurle gane ki tahan kile absent thagise etu explanation sa pishide tahan laga justification sa pishide judi etu dushile satisfactory shile bhal ase nohishule du tahan la pore necessary action lo enega ko ase ajila last khobor dushile tu ekta bishi inspiring khobor ase at the same time bishi manu karne lesson learn kurula ase government higher secondary school aguna to de thaga tade teachers khan aga bishi shortage thagi asina ko ase etu de ekjon administrative officer kun manu dushile tai ESC ase tai bra english shikhai asina ko ase tu school de ede ki hoishi gole inika koi ase ki etu school de students khan du bishi ase holibi tade english shikhawole teacher nai na ko ase etu de recent times te retirement hoa bishide promotion hoa bishide tade english teacher na thaw jishna ko ase school de hundreds upon students khan ase alag alag classes khan de holibi tade shikhawole manu nai na ko ase especially english subject te etu de kitia extra assistant commissioner ESC Agunato subdivision katien la tai school visit kurise etu tande tade vice principal lo kotha kora tande taibra ki jani paise etu saina tai bishi mondu khuishina ko ase ki pura Agunato area de ekta hi government higher secondary school ase aru tade english teacher nai gwadu etu de taibra tai office hours age de tai shikhabo laga offer kurishi ko ase chundure taibra high school living certificate students kan ge english class lobo koina tai voluntarily tala service offer kurishi ko ase taibra kwadu isle tai itu service dia nholi tai du extra kam guru kwadu isle tu tai publicity karne nohai manu khan bra tagi appreciate kori fame karne nohai na ko ase but students khan ki deserve kore to right education dibule karne ar students khan ki janai dibule karne ki mohan kina holibi chutu we de holi apnen karne care kori kwadu than ki janai dibule karne taibro kwadu isle in fact taila jaga de dusra officer holibi thagi shigule tai bi same kro thagi shinga ko ase taibro kwadu isle tai do administrative service te gusha gide tai ekta government teacher thaishina ko ase hiru karne government schools khan ki issues face kore to tai bhalba jani asna ko ase ede school la side pra ko ase ki english teacher dushil tan staff rationalization kra ne paishi na ko ase holibi tai to process hall hui tharne edu teacher dushile tan aru na thau jishna ko ase edu vice principal la side pra ko ase ki tan higher secondary level de pasta post graduate teachers khane asina ko ase every year tade 120 nisha students khan each year enroll hui thai ko ase edu de tan laga jundu shortage ase edu dushil khali english tekla noi but mathematics te bi asina ko ase higher level de etu de taibra etu situation dushile momba comment bra concern bra side ule gane ko ase etu la board etu request kore ase ki tade ekta english teacher jun ge assign kurisile etu risile wapas na lui jaina tage retain kuribina ko ase kile gole taibra taila joining report pe already submit kurishina ko ase to inika ekta hard working administrative officer ba taila duty time agire taila time ulaina students khan ge inga tahan lekha pura shikhai dia etu ekta bishi inspiring wala khobor apnen sob ki dura inspiration drive kurle karne koina सबके शेयर गुडी আছে পাটা কি দু খবর দিছিল মানুহ নদিবি জানাই দিবি ইরো মালাই দু খবর খতম কৰি আছে লাষ্ট সাক 7 सबके বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মই নেক্সট কোডিন তুন আপডেট লদেৰো লক করিব